Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Udaravani Karava Shabara Bara 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 Yalla Ramani Daravan Dalla Ravan Udaravani Kalaravana Daravan Dalla Ravana Daravan Dalla Ravana Daravan Dalla Ravan प्रभु तुम नाम और धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारे उतारवानी खारवा शबरी अल्लाह रवन उरवत्रमना दरवन दल्ला रवनी बरबर बरवन दल्ला रवना दरवन दल्ला रवन हालेलुया 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 धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 पूरा वर्ष खाला रवनी आदा रवनी खाला रवनी दा रवन दाला रवा तुम्हें महान 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 होली 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 शिवरा बरा 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 हालेलुया 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 धन्य यीशु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 इधर रवनी खारवत्र मन दर बंदल रवनी बर 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 बंदल रवा उधर रवनी खाल रवन दर बंदल रवनी बिरी 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 बर 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 बंदल रवा होली 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 ओ शनर बी बी बाबा बाबा रबर 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 होली 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान वो सर्वशक्तिमान और परमेश्वर उतरवानी खारवत्र मन करवंदल रमा जीसुंग नाम रे दया करो दया करो दया करो अमन करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जो मार्जना करो प्रभु जीसु बाबुले रक्त मन धौत परिष्कृत करो पवित्र आत्मा रे प्रत्येक को परिपूर्ण होय दया करो मन को अमन करो समस्त मंडली तुम्हारा समस्त मंडली रे मध्य हालेलुया 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 तुम्हारा संकल्प तुम्हें सफल करो प्रभु समस्त प्राणी पर तुम्हारा आत्मा वृष्टि करो तुम्हें हालेलुया 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 ये रवत्रमणि खाल रवनि खारवा हाँ प्रभु तुम्हारा कौन से संकल्प निवारण करा जाए न पारे हालेलुया 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 इधर रवनि खारवत्रमन करवंदल रवा मनुष्य मानकर समस्त प्रकार अज्ञानता बाध्यता एवं विरोध सत्वे तुम वाक्य पराक्रम रे वृद्धि पाए प्रभु हालेलुया 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 तुम्हें जहाँ संकल्प करेছো ताहा नितांत स्थिरीकृत होई थाए इधर वत्रमणि खारवंदल रवनि खारवंदल रवा हालेलुया 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य जीसुंग नाम रे दया करो आमान को मध्य योग्य आचरण करे साहाय्य करो आद्य मंडली सदृश प्रभु एक मना होई आओ प्रभु तुमरो आत्मांगर कार्य बहुल रूपे वृद्धि साधन करिया पाई तुम अनुग्रह करो जद्वारा प्रकृत रे मनुष्य माने सत्य ज्ञात होई पारंती आओ से सत्य समान को मुक्त करे हालेलुया हालेलुया आ मध्य आमंकर समस्त धर्म कर्म तुम ठारे सुग्राह्य होई थाए इधर वत्रमणि खारव शबर करवंदल रवा धन्य जीसु अनेक प्रकार संकट समस्या विपद मध्य माने उद्धार प्राप्त होई पारु कारण आत्मा मानकर दुर्बलता रे सहाय्य करंती अकथनात्मनादर मान को निमंते निवेदन करंती ईश्वरंगर इच्छा अनुसार साधु मान को निमंते मध्य निवेदन करंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसुंग नाम रे दया करो तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसुंग नाम रे प्रार्थना करू जीसु मोर प्रभु
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory to God, hallelujah. Praise the Lord. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर
पीछे आती है प्रभु हमारा कितना महान देखो हम करता है प्यार यीशु हमारा कितना महान देखो हम करता है प्यार हालेलुया 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 प्रार्थना मेरी सुपरती है उतर ले पीछे आती है प्रार्थना ग्लोरी 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 शबरा बरा बरा प्रभु हमारा कितना महान ओले 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 यीशु हमारा कितना Thank you, Jesus. 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 Glory, 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 glory. Shamani Khabari Abar Varabatramana Daraba Shabali Allah Ramana Daraman Allah Ramana Daraman. Manamur Dhanavad, 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 Dhanavad. Holy, 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 holy. Holy Hosanna, glory. Shiba ba 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 ba. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 mandala raba. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी टू गॉड शबरा बरा 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 मंगल और बनी बिरी 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 बरा 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 बरा
Shamana bara 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 mandala rama. Holy, 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 holy. Jesus naam, Jesus naam, Jesus naam, Jesus naam, Jesus naam. Oh Lord, hamar, 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 hamar. Oh Lord, hamar, 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 hamar. Shabari khala rabani adarabani khala rabana bara bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Darabani khala bara bara pramana darabangala rabana bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Oh, Shana, glory to God. Thank you, Jesus. 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. I praise you and give all the glory. 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 Ura baba shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Shamana khala rabani adarabani kharabanda larama. Dhanya Jesus, dhanya Jesus, dhanya Jesus. Hallelujah, praise the Lord. যার ইচ্ছা হয়ে প্রার্থনা করো। জয় 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 তুমি দুঃখ ভোগ করবে তুমি আদর্শ দেখে
ଆମେ ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଜାଗ୍ରତ ଦେବା କଥା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନେଇପାରୁନୁ ପ୍ରଭୁ ମାନେ କେହି ଦୁର୍ବଳତା ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଠାଅ ଜାଗ୍ରତ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କାଳ ମନ୍ଦଟେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଉମା ଶତର ବର 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 ପିତା ବର ବର ବନ୍ଦାନ ମनमा ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରତି ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତେଜିଆନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା नाना प्रकार दुख नराश नाना प्रकार भावना रोग व्याधि ने प्रभु मनुष्य प्रभु विश्वास मन को जीवन को प्रभु अनेक क्लेश देवछि प्रभु हालेलुया 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 ए समस्त विषय को छिन्न करिया पाई प्रभु उपासना बाबा बाबा वंदन पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण है प्रभु तर समस्त कल्पना जल्पना को नष्ट करिया पाई शक्ति युक्त तुमे करो प्रभु हालेलुया 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 उमाशा बाबा तुम लोक मन को मत उठाओ प्रभु तुम लोक मन को आत्मा को द्विगुण शक्ति दे अभिषेक को तुम्हें दे प्रभु तुम राज्य प्रभु बड़े बड़े जोधा शत्रु शत्रु से मन को व्यवहार करो उबा तारा कर बंधनिया समय नहीं प्रभु तुम से आत्मा को वृष्टि मध्य तुम्हें दियो प्रत्येक प्रभु जब तुमको चिन्हबे जानिबे प्रभु मन परिवर्तन करिबे अपना अपना को पत्र फेरिबे पाप स्वीकार कर प्रभु तुमको ग्रहण करी तुम ओठे प्रार्थना विरोध लागि रहा को परिबे एथनि मंदे तुम्हें अनुग्रह करो हालेलुया 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 विश्वासी गण मन को तुम्हें धैर्य रखो मंडली गण को तुम्हें धैर्य रखो जो मंडली को तुम्हें नेबा पय असुता प्राण प्राण तुम्हें दे प्रभु संस्था ओ प्रभु स्थापना करे छे प्रभु प्रत्येक मंडली को प्रभु तुम्हें उठाओ जागृत करो विश्वास मन को मध्य तुम्हें उठाओ जागृत करो उरा रा 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 बरे बरे शतर बरे 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 वंदनिया ना मन 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 इना कला बरे 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 उरिया दा शतर बरे बरे वंदनिया ना उमा ममा मन ना ना मन मन खड़ बरे बरे वंदनिया ना मन मन शतर बरे 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 वंदन मन मन दया करो दया करो दया करो तुम शरण नहीं तो प्रभु मनुष्य शरण हुए प्रभु तुम्हें अमन के तो मत ओ प्रभु धार करता रक्षा करता त्राण करता उमा शतर बरे 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 वंदनिया ना मन मन से दिन मंदे प्रभु में तुम शरण दे प्रभु जे तुम शरण दिए प्रभु से विनाश हो नाय हालेलुया 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 उपासना तारा बरे 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 वंदन मन मन दया करो दया करो दया करो दया करो प्रभु मन से खुद में धैर्य रखो विश्वास कर मन खुद में धैर्य रखो प्रत्येक परिवार खुद में धैर्य रखो प्रभु छोट ठारो बड़ प्रभु एक पर्यंत प्रभु जो माने तुमरो नाम सुनिया छथि प्रभु तुमको चिन्ह छथि प्रभु दिन रात में तुमरो सेवा उपासना करते प्रभु से मन को जीवन तुम्हें परिवर्तन आनो प्रभु से मन को उठाओ प्रभु ओ तुम विषय को भय से मन को मध्य तुम्हें दियो तुम विषय को प्रेम तुम्हें दियो प्रभु आ समय नहीं प्रभु पूरा शतर बड़ 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 वंदन मन मन निजे जे प्रार्थना करिवे उद्धार प्राप्त होबो परिवे एथिनि मंदे पिला मन को मध्य तुम्हें उठाओ प्रभु जागृत करो हालेलुया 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 पूरा शतर बड़ बड़ वंदन मन मन ओ से मुंद सबरे ओ से भयंकर सबरे के कार साथ नहीं पारे नहीं प्रभु हालेलुया वर्तमान तुम्हें हमको साहाय्य कर तुम्हें दे जाओ पवित्र आत्मा का प्रार्थना करे पाए रोदन करे पाए विलाप करे पाए ओ तुमरे प्रार्थना निवेदन करे पाए प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ जो दिन पाप करे प्रभु ओ धार्मिक विनष्ट ही जब किंतु जो दिन प्रभु धार ओ पापी प्रभु मन परिवर्तन करे से धार्मिक ही जब ए अनुग्रह को जब केही मते हाथ जड़ा न करो प्रभु मन को मते हाथ जड़ा करे पाए तुम्हें दियो नहीं प्रभु सदा सर्वदा भय कम करे अपना अपना परित्राण कर्म साधन करे संगे संगे तुम सहित जब हम लागि रहबा को परिबा एथि मते तुम्हें अनुग्रह करो हमर को देश राज्य को तुम्हें रक्षा करो उपासना बाबा 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 प्रभु ओ प्रभु ना अधिक भाव प्रभु तुम लोग माने विक्षिप्त भाव रे तुमर सेवा करिया छथि प्रभु हमन मध्य स्थान रे प्रभु तुमर सेवा करछु प्रभु सथिनि मते विनाश सेवा को तुम्हें दियो नै परम प्रभु तुमको चिन्ह दो जान दो मन परिवर्तन करबा हो उद्धार प्राप्त होबा को परिवे मते तुम्हें दया कर जहा तुम दुष्ट मंद मनुष्य कार्य समस्त विषय को तुम्हें निवृत्त करबा हो तुमर कार्य तुम्हें साधन कर आत्मा को वृष्टि तुम्हें दियो पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण शांति आसो प्रभु सुस्थिरता आसो जिसु का नाम रे हालेलुया 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 दया करो दया करो दया करो इधर प्रभु तुम्हें हमन के मध्य उपस्थित प्रभु तुम्हार वाक्य अनुसार प्रभु तुम्हें कहलो जो सारे मोना रे दुई की तीन जन थाती मुसलमान के मध्य उपस्थित तुम्हार उपस्थित प्रभु हमन जन को समर्पण करछु थोड़ी पापी अजंके मध्य प्रभु तुम्हें हमन को दया करछ परित्राण तुम्हें देछ पवित्र आत्मा को दान देछ ओ तो नित्य तुम सेवा करे अनुग्रह तुम्हें देछ तो भाई तुम नाम धन्यवाद प्रशंसा गौरव करछु प्रभु ई समस्त अनुग्रह दान पाई प्रभु कृतज्ञ भावे तुम जन को प्रणाम करछु हालेलुया हालेलुया बाकी सब समय तुम हस्तगत मोदास मध्य प्रभु तुम्हें अनेक प्रभु दिन परे प्रभु तुम्हें उपस्थित प्रभु तुमर अनुग्रह दया तुम तांको प्रति प्रचुर चेष्टा करियछ जहा तुमर इच्छा योजना प्रभु तुम्हें तांको जीवन सफल करे तुम्हें गौरवान्वित महिमान करो अनेक कर परित्राण कर
ଅନେକଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ କାରଣରେ ହେବାକୁ ପାରିବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପୁରା ସାନା ନାମାନିଖନ ମନମନ୍ଦାନି ମନମା ବାକି ସବୁ ସମୟ ତୁମର ହସ୍ତଗତ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମକୁ କଥା କୁହ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମର ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ପ୍ରେରିତ 8 ପର୍ବର 18 ପଦରୁ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢୁଛି। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସିମୋନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଚି କହିଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ପିତର ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଟଙ୍କା ତୁମ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହଉ, କାରଣ ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କିଣିବାକୁ ଭାବିଲ। ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମର ଅଂଶ ନାହିଁ କି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମର ହୃଦୟ ସରଳ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ତୁମର ଏହି ଦୁଷ୍ଟପଣରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କେଜାଣି ବା ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟର କଳ୍ପନା କ୍ଷମା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ତୁମେ ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଧର୍ମକ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। 18 ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଯଦି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରୁ ସେ ଗଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି, ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସତ୍ୟମା ଆତ୍ମା। ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମାନେ ଜାଣ, କାରଣ ସେ ତୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମାନେ ସେ ଅନ୍ତର ରହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ଜଣେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଜଗତରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେପରି ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ସମୀରଣ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବା ସିମ୍ବଲିକ ଭାବରେ ଫିଗରେଟିଭଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ। ଲୁକ 12 ପର୍ବ 49 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି,
ତାହା ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲାଣି ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ବାଞ୍ଛା। ଅଗ୍ନି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଆଉ ସୂଚନା ସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଜିହ୍ୱା ରୂପରେ ଆସି ଆଉ ସେ 120 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲେ। ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର 1-4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛି, ମାତ୍ର ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି କି ନାହିଁ, ପାପରୁ ଫେରିଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅନ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଦେଖି ଆଉ ଆମେ ଯେ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା ସେତେବେଳେ ସେ ତାହା ଦେଇଥାନ୍ତି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ। ତେଣୁ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ତାହାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବ। କାରଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ 30 ପଦରେ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି କହି ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଛି। ଜଣେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ବିନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ। କୌଣସି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକକୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆଉ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପରେ ଯଦି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଲୋକର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାର ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚୟତା ମିଳେ ସେତେବେଳେ। ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ 30 ପଦ ଅନୁସାରେ ତେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏପରିକି ପ୍ରେରିତ 5 ପର୍ବ 32 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆଉ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ। ଯେପରିକି ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟଙ୍କ ଗୃହରେ ପିତର କଥା କହୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର, ସେ ଅନ୍ତଃକଣ ଆଉ ଦେଖନ୍ତି। ମଣିଷ ତ ବାହାରକୁ ଦେଖେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର ଦେଖନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। ପିତର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ କିଛି ଦିନ, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିବେ, ସେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ବଦଳି ଯାଉଥିବେ, ମଣ୍ଡଳୀର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା କି ନାହିଁ। ଆଉ କିମ୍ବା ଯେପରି ଲେଖାଛି ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଶେଷରେ ପଡ଼ିବେ, ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହବ। କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଯତ୍ନ ସମାପ୍ତି ଭଲ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତଦନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ମିଳିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିତାନ୍ତ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ। କେବଳ ସୁସମାଚାର ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଚାର କରିଦିଏ ଆଉ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସେ ଯାହା ଶୁଣିଲା ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ବନି କର୍ମକାରୀ ହୋ। ଅନେକ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ସେ ବିହନ ବୁଣାଳିର ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା,
ପକ୍ଷୀ ଖାଇଦେଲା, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଖାଇଦେଲେ ତାକୁ ସେ ବିହନକୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ଏମାନେ କିଛି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହେଲା, ମାତ୍ର ଆଉ ସେ ମାଟି ନଥିବାରୁ ଚେର ମାଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲା ମାତ୍ର ସେ ଜଳି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତାହା ବୁଝେଇକି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାରଣ ଆସିଲେ ବିଘ୍ନ ପାଆନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସଫଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଶୁଣୁଛି ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତା ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା, ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଟା କିଏ ଜାଣିବ। ପୁଣି କଣ୍ଟାବୋଧରେ ପଳା ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଆଉ ଚିନ୍ତା, ଧନର ମାୟା, ସବୁ ଜଗତର ମାୟା, ଧନର ଚିନ୍ତା, ସବୁ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଚାପି ଦେଲା। ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଶୁଣନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହନ୍ତି, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି, ନାନା ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯିବା ହେତୁରୁ ଆଉ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହିପରି ତେଣୁ ଶୁଣିବା ଠାରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡା, ତା 60-30 ଆଉ 160-30 ଗୁଣରେ ଫଳ ଫଳିଲା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କାହିଁକି 100 ହେଲା, ଜଣେ କାହିଁକି 60 ହେଲା, ଜଣେ କାହିଁକି 30 ହେଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଖାଲି ସୁସମାଚାର ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହି ତଦ୍ୱାରା ତାର ନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଗଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଜଣେ ମଲା ଲୋକ ଉଠିଲା କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତରୁ ଭୂତ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାର କୌଣସି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ତାର ସିଓରିଟି ବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଯଦି ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ କି କନ୍ୟ ଲୋକ ଗୃହ ପାଇଁ ନୂଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ସେପରି ସେ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ନିତାନ୍ତ ଏଫେସିୟ 4:30 ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ପଡ଼େ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳେ ସେଥିରେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହିଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସଫଳତାର ସହ, ଆଉ ଶେଷ ଦିନରେ ତାର କର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ତାହା ଯେପରି ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଉ ତାହା ରହିବ, ଆଉ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ଏପରି ଯଦି କେହି ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ହବ, ଅଳ୍ପରେ ନାହିଁ। ତାହା ତ ସେଇ ଲୁକ 12:49 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ତାହା ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲାଣି, ମୋର ଆଉ କଣ ବାଞ୍ଚା। ଅଗ୍ନି ଖାଲି ଜଳେ ନାହିଁ, ତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢେଇବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ? ଏଇ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରେରିତ 8:18 ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେରିତ, ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହୋଇ ପରିତ୍ରାଣର କର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଜିଖରୀୟ 12:10 ଲେଖାଉଛି, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଶେଷ ସମୟରେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନତି ଜନକ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରୋଦନ ବିଳାପ କରି एकमात्र पुत्र निमंते शोक करिबा मां परी शोक करिवे, उपवास करिवे। जहांकु समाने विद्ध करिथिले क्रूशरे ताहांको प्रति दृष्टिपात करिवे लेखा अछि। सेति निमंते अनेक प्रचारकଙ୍କୁ पठेया पई प्रभु आउ सेडी कहले नाही। अनेक बड़ बड़ आश्चर्य कर्म करिवा पई प्रभु आउ चाहिले नाही।
आत्मांकर वृष्टि करने को चाहे बड़ बड़ आश्चर्य कर्म जो प्रभु कले से समय लोक मैंने कौन बदली गले भावी था एत बड़ बड़ कार्य करीशु निजे भी कहले कहीं केवे जो कर्म करना से सब मुझे निश्चय ईश्वर पुत्र केतक लोक तो से विश्वास कले नेता मैंने तो कहीं विश्वास कले लाजार को कबर उठेगा पर गोटे बहुत श्रेष्ठ बड़ आश्चर्य कर्म कारण 4 दिन पर्यंत से कबर थे से डाकिले मात्र बाहरी आस पूरापूरी लोकटा आउ भल अवस्था यही कथा जो जना पड़ा जो नेता मान मध्य महाजाजक प्रधान जाजक अन्य फारूसी शास्त्री माने नेता मान मध्य प्राचीन माने जानिले से माने आउ स्थिर कले यीशु को निश्चय मारिदेवा को हम ना सारा जगत पछरे जाउची देखंतु आश्चर्य कर्म आउ रे समाधान नहीं आउरी विपद माड़ी आसिला तार अर्थ नहीं आश्चर्य कर्म आवश्यक नहीं तार अर्थ से जदि आश्चर्य कर्म द्वारा होनी तार किसी द्वारा हम ना खाली कथार कौन हम ईश्वर राज्य वाक्य शक्ति प्रकाश पाए बोली भी लिखा अच्छे ईश्वर संकल्प अनुसार से पहला यीशु क्रूस मृत्यु वरण कर जगत परित्राण पाइबा समस्त मानव जाति परित्राण पाइबा जदि से आश्चर्य कर्म गुड़िक समस्त जीव नेता मैंने विश्वास कर तो से आउ केवल मंदिर में बसई पूजा प्रणाम करूँ तुम्हें ख्रीष्ट ईश्वर पुत्र आउ आम समस्त अपेक्षा जगत को तुम आशीर्वाद था पूजा आराधना करते क्रूस मरिया कर था तेणु ताहा सफल बा निमंते आश्चर्य कर्म मृत्यु को क्रूस मृत्यु को अटकई पारा ना किंतु पावल जपरी कहती आश्चर्य साइंस वंडर्स मिराकल्स चिन्ह लक्षण आश्चर्य कर्म मान एटा आउ प्रेरित मान लक्षण प्रेरित प्रभुत प्रभु लोक मान ए सब विषय देखा प्रैक्टिकल विषय आउ से द्वितीय ग्रंथ 12 पर्वर 12 पदरे पाउल ये कथा कहते से जो समस्त चिन्ह अद्भुत कर्म पुणी शक्तिर कार्य साइंस वंडर्स एंड मिराकल्स प्रेरित मान लक्षण स्वरूप आउ मार्क 16 पर्वर 17-18 पदरे विश्वासी मान चिन्ह दि जाइए किपरि से नूतन नूतन भाषा कथा कहे भूत छड़े नूतन नूतन भाषा कथा कहे सर्प को हस्तर धरे प्राणनाश पान कले से किसी क्षति होनी पीड़ित मान हस्त कले सुस्थ हे ये समस्त प्रैक्टिकल विषय ये तो आवश्यक मात्र सबुर ऊर्ध्वर रहा पवित्र आत्मा दान कारण प्रभु जी शिष्य मान अनेक दिन संग रखी से प्रचार कार्य सबुरे आउ रोगी मान सुस्थ कर भूत छड़े ये सब व्यवहार से सब व्यवहार करते पठे से करुले मात्र जगतर शेष समय जो से जगत छाड़ुं से समय शेष कथा कही पवित्र आत्मा को प्राप्त होगापाई प्रेरित 1 पर्व 8 पदरे यही कथा कहीकि से स्वर्ग चलिए आउ अन्य किसी कथा कही ना पवित्र आत्मा कथा से शेष कहले आउ तेणु पवित्र आत्मा दान नितांत आवश्यक प्रेरित माने जो लोक माने प्रभुंकर कार्य करती प्रभुंकर आउ द्वारा मनोनीत लोक माने पवित्र आत्मा कार्य वृद्धि साधन करने दरकार मुझे प्रभु द्वारा आहूत मनोनीत अभिषिक्त आ नियुक्त होता हेतु मुझे सब बड़े मो अंतर अनुभव करे आ प्रत्येक दिन प्रार्थना करे आज मोर व्यक्तिगत प्रार्थना करने समय सेपरी भाव में आ प्रार्थना करी मो पवित्र आत्मा कार्य को अतिशय वृद्धि करी मोर शिक्षा द्वारा प्रचार द्वारा प्रार्थना द्वारा आ हस्तार्पण द्वारा आउ सेपरी मते साहाय्य कर शक्ति प्रदान कर यही प्रार्थना मु सब बेले करिवार अर्थ नहीं पवित्र आत्मा कार्य मो द्वारा प्रभु साधन करना यथेष्ट भाव में करिसंती किंतु मु ताकू यथेष्ट बोली मने करे नाही ताहले काले मोर धार्मिकता निमंते क्षुधा तृषा कमिजीव आउ यथेष्ट भाव में प्रभुंकर कार्य बढ़िबार अछि पवित्र आत्मा कार्य को बढ़ाइबार अच्छी से निमंते मुझे प्रार्थना करे कारण मो परिवर्तन जीवन आरंभ 1982 मसीहा ठारू पवित्र आत्मा
कार्य को वृद्धि करिवारे मु अतिशय उद्योगी हेछि खाली उद्योगी नाही अतिशय उद्योगी हेछि सेति पय बहुत कारण हला कारण ख्रिस्टियन मान को मध्य से कार्य प्रथमे आरंभ आउ करिवा को पड़ला मते जेहेतु अनेक ख्रिस्टियन अछंती पवित्र आत्मा प्राप्त ना एबे तो अनेक विषय बदली गलानी से समय जो कार्य आरंभ करी से गजपति महारांचल आमंकर अंचल रे ख्रिस्टियन मान को द्वारा बहुत आत्मा प्राप्त होली कारण पवित्र आत्मा कार्य विषय से माने अज्ञ थिले पाउलुं को उठेला परि प्रभु मते उठेले आउ तापरे मु अविलंब आरंभ कली पागल रकम रही कि पाउलुं को परि तत्क्षणात आरंभ कली मोर लक्ष्य पवित्र आत्मा रे किपरि समस्त पूर्ण हेबे अनेके पूर्ण होतले मध्य मो परिवार मध्य बापा माँ भाई भनी पूर्ण हले निज लोक माने जो माने प्रचारक माने मंडली गुडा जो गडला दायित्व देली देखली से माने पवित्र आत्मा पाइबा को प्रत्येक मंडली रे से परि प्रार्थना करुथाय हस्तार्पण करुथाय गोटे गोटे समय पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हो बोली मो हाथ रखिला मात्र पवित्र आत्मा रे पूर्ण सब भाषा कहउछंती बड़ बड़ पब्लिक मीटिंग रे मध्य से परि भाव रे प्रभुଙ୍କର वाक्य आउ सब शिक्षा दे पवित्र आत्माଙ୍କର कार्य बढ़िया पई यथासाध्य मु यत्न करिथाय ईश्वरଙ୍କର मनोनीत प्रेरित लोक रो चिंता धारा से परि निश्चय हबो किपरि भाव रे प्रभुଙ୍କର कार्य करछन्ती आपण कोन खाली वाक्य प्रचार करी खुशी होछन संतोष नहे ताहा नहे प्रकृत प्रभुଙ୍କର कार्य करिवा को हेले पवित्र आत्माଙ୍କର कार्य साधन करिवा को हबो चारिटा कथा मन रखिले पवित्र आत्माଙ୍କର कार्य यथेष्ट भाव साधन आपण करि परिबे बढ़ी परिबे आउ सेथि पई आउ ए जो चारिटा विषय मु कहि कहूची गोटे होचे सबमिशन आउ रे सैंक्टिफिकेशन आउ रे सेपरेशन आउ रे सप्लिकेशन सबमिशन माने प्रभुଙ୍କର वशीभूत होई जिवा प्रभुଙ୍କର इच्छा सफल करिवा जहा प्रभु चाहुछन्ती सेया गोटे बहुत बड़ गोटे दुईटा तीनटा बड़ पदक्षेप मते नेबा पड़ा सबमिट करिवा को प्रभु था एक हला मोर जागतिक क्वालिफिकेशन एमए इन इकोनॉमिक्स बरहमपुर यूनिवर्सिटी पंजाब बिहार रे चाकरी अछि भविष्य अछि सह सह पिला माने लेडीज जान जतले भारी पागल रकम रहउछन्ती कम्प्लीट एग्जाम देया पाई मु पागल होतले पवित्र आत्मा पाइबी विषम दर्शन पाइबी प्रभुଙ୍କର कार्य करी प्रभु की इच्छा बुझरा पाए स्थिर निष्पत्ति नहीं गली गोटे कॉल लेटर को हाथ रे चिरी पुलिस डिपार्टमेंट रो आसतिला आउ केबे मु चाकरी करिवा पई कौन सी पदक्षेप नेबिनी आउ उद्यम करिबे चिरीली ताकू छाड़ देली केते बड़ स्टेप मु नै छी मोहना रे घर बनाउतला निजर आउ जागा दी किनिकी आउ ताठी आउ फाउंडेशन नहीं कि मुने जे चिंता करी नक्शा करी केमती केतरा बखराबो कोन सब प्रेयर रूम को काम आरंभ होइला तो बारंबार कथा कहला परे कटक आसिया पई ताकू बंद कर दे आज पर्यंत सेडा बंद हो गई फाउंडेशन रे साक्ष्य स्वरूप कटक चले आसली एते बड़ पदक्षेप नेली तृतीय रे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रे न रही स्वाधीन भाव रे कार्य करिया पई प्रभु मते मध्य तले कथा कले सेइडा मध्य मु ग्रहण कली अनेक भल बड़ बड़ पेंटिकॉस्टल ऑर्गेनाइजेशन मते चाहिए मु सेमान सहित जदि मु जोग देई थांती मु कटक रे एतबळे एस्टाब्लिश हेई थांती मो काम हो तो बढ़ी थांता बहुत लोक माने बढ़ी थांते कि मते बहुत पैसा ही थांता आउ तो अनेक जे आउ जहां को इच्छा होले ताकू रखिले से माने कार्य करि पारथंते से पर नै प्रभु को इच्छा से करिवा दरकार तेणु बहुत बड़ा आह्वान नहीं गली कार्य करी वेतन योग्य एतिक रे मात्र आज पर्यंत चली आछि शेष पर्यंत चली एक प्रकार स्टेप नेबा को पड़े काम करिया पड़े प्रभु थारे सबमिट करिया कहले निजर सब प्रकार व्यवस्था करी निज को एस्टाब्लिश करी स्टेटस मेंटेन करी करिवा सेरा प्रभुଙ୍କର कार्य नाही प्रभुଙ୍କ इच्छा अनुसार हवा दरकार पाउल करे मु यहूदी मान को मध्य जीवी मु बहुत आनंद नाही तुम विजाति मान को मध्य जाओ यहूदी मान को मध्य पितर करिवे प्रभु स्पष्ट रूपे कहले एपरि सबमिशन सैंक्टिफिकेशन पवित्रता ईश्वर वाक्य द्वारा सत्य द्वारा पवित्र कर तुम वाक्य तो सत्य प्रेरित माने प्रभुଙ୍କର वाक्य से मानुले सेरा शिक्षा होते परंपरा रीतिनीति किसी भी नथिला यीशु जन्म बाइबल इतिहास रे देखा यीशु जन्म पर 400 वर्ष पर्यंत प्रेरित माने एही बड़ दिन पालन करि नथिले गुड फ्राइडे पालन कर नथिले रेसुरेक्शन पालन कर नथिले पर्व आकार रे एटा बहुत परे आसिरा बाइबल निश्चित ताहा कहूची न तो बाइबल रे थांता सेडा जदि थांता बाइबल रे यीशु जन्मदिन मरणदिन इत्यादि पुनरुत्थान पालन करिवा पई मु समस्त आगे ही थांती अति दृढ़ भाव एबे जेमती
प्रभु वाक्य सत्य वाक्य होती सेमिति दृढ़ भाव करथांती अभ्यास करू संपूर्ण फुल स्टॉप दिले एई पारिबो नाही ताहा मोर शिक्षा मध्य से परि भाव देई थाए तेणु जहाँ बाइबल कहूँ से अनुसार गोटे पवित्र जीवन काटी तेणु जो से सिमोन तू चर्मकार से कहूँ मत टंका जाची मत विशाल दान दिनु जहाँ हस्तार्पण कर तुम टंका तुम सहित विनष्ट हो तुम अंश अधिकार टंका द्वारा प्रभुଙ୍କର काम हो पारिबो नाही उन्नतिमूलक कार्य वेलफेयर एक्टिविटीज करने द्वारा प्रभुଙ୍କର कार्य हो पारिबो नाही आम धर्म जीवन रे आमे उद्योगी आम से सब करूँ किंतु ईश्वर कार्य ईश्वर दान ईश्वर शक्ति हवा आवश्यक तेणु यही प्रेरित मैंने निमंते आदर्श से पवित्र जीवन यापन करते बाइबल अनुसार प्रभुଙ୍କର वाक्य जहाँ से भाव में जीवन काटी हेतु प्रभु से संगरे रहिले जेते प्रभुଙ୍କର वाक्य मानिबे प्रभु आपणकर संगरे रहिबे तेणु तो जीव संगे जमी मशा संगे तुम संगे भी रहा मात्र वाक्य डाण बाम को जीव ना तापर आउ सेपरेशन जगत से पृथक हो गले घर द्वार जमी सबू जाक त्याग कर चाकरी व्यवसाय सब त्याग कर प्रभुଙ୍କର कार्य से उत्सर्गीकृत हो गले से करवा दरकार नचेत जगतर काम कर प्रभुଙ୍କର काम कर दुई ना गोड़ दला परि हम प्रभु उत्सर्गीकृत हो दरकार जिते जगत निजक पृथक करेंगे से प्रभु ठारे आप ग्राह्य हे आउ प्रभु आपण को से भाव में व्यवहार करेंगे प्रेरित मान देखुचु सेपरी सर्वस्व से त्याग कर जो द्वारा प्रभुଙ୍କର पुनरागमन समय से तार पुरस्कार फल पाइबे से विषय प्रभु प्रकाश कर एप्लिकेशन है सब बड़े गिरजा प्रार्थना लगी रोते जब पेंटिकस्ट लिखा प्रेरित 2:42 जो लोक मन कले प्रेरित मान शिक्षा सहायता रोटे प्रार्थना कर निविष्ट भाव रहे कंटिन्यू स्टैंड फास्टली अटल रहे आउ कौन कार्य हो न हो गिरजा प्रार्थना के बंद ना प्रेरित 2 आउ तार 46-47 लिखा प्रत्येक दिन मंदिर रही सामने प्रभुଙ୍କର सेवा करते भाव में प्रभु से व्यवहार प्रकृत प्रभु कार्य करने पवित्र आत्मा कार्य को बढ़ेवा हम निज को परीक्षा कर देखु आपण केमिति प्रभुଙ୍କର कार्य करुछथि प्रभुଙ୍କର कार्य करुछथि प्रभुଙ୍କର आह्वान अछि ताले आपनको पवित्र आत्माଙ୍କର कार्य बढ़ेवा को जेपरि आद्य मंडली से करते प्रार्थना करते हस्तार्पण करते कथा कहू कहू पवित्र आत्मा पूर्ण होते आज कौन प्रभु चाहते से सब तेणु खाली प्रचार करदे यथेष्ट ना गिरजा प्रार्थना कले यथेष्ट ना एपरिकी आश्चर्य कर्म कले यथेष्ट ना यथेष्ट है पवित्र आत्मा दान लोक जेपरी पवित्र आत्मा प्राप्त हे मंडल विश्वास माने पवित्र आत्मा प्राप्त हे यहाँ प्रभु लोक मान प्रति विशेष भाव में ध्यान देवा आवश्यक ताहा प्रकृत प्रभुर कार्य कारण तद्वारा ही परित्राण कार्य साधित होता है संपूर्ण रूपे आमने प्रकृत प्रभु लोकर परिचय रखिपर आउ गोटे विषय हठात मध्य गोटे चालना आसिया कहवाई चाहूँगी आम मंडली कटक ये जो शिवाजी नगर आम रोचु यही गृह ये आम जो सभा प्रार्थना जो मैंने मंडली सभा अच्छा समस्ते विशेष भाव में जाना मुझे आम जो मैंने अच्छु जो मैंने आसना से कहीदे पार आसंता काली प्रभोज करने को चाहूँगी अनेक दिन है ना आवश्यक तो आम नेग्लेक्ट भी करें से जो मैंने प्रभु भोज प्रेरित मान शिक्षा सहायता रोटेंगे प्रार्थना कर चारिटी विषय प्रेरित 2:42 पद अनुसार जो से भाव में जो मैंने प्रेरित मान शिक्षा मोर शिक्षा अच्छा मोर शिक्षा प्रेरित मान शिक्षा मोर शिक्षा बाइबल शिक्षा मोर शिक्षा मुझर कौटू मुहानी ना प्रेरित मान शिक्षा बाइबल शिक्षा तदनुसार कड़ाकड़ी भाव में जो मैंने वाक्य मानुंट जो मान प्रभोज हुए आसंता काली प्रस्तुत होकर आसवे विशेषकर जमी भाव में आम अभ्यास करूँ शुक्ल वस्त्र परिधान कर आसापी व्हाइट ड्रेस पुरुष हो स्त्री लोक हो जमी भाव में करूँ से अनुसार पुणी सब प्रकार प्रस्तुत सहित काली आसवे खरा दिन
ବିଳମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେଇ 10ଟା ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁକରି ଗିଜା ଟାଇମଟା ବହୁତ ସର୍ଟ ହବ, ଜେନେରାଲ ସର୍ଭିସଟା, ଆଉ ହେଇପାରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେଟା ସରିଯିବ। 8ଟାରୁ ଆଉ 9:30 ଭିତରେ ତାହା ସରିଯିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲର୍ଡ ସାପରେ କରିବାକୁ ହବ, ଯେମିତି 10ଟା ଭିତରେ ସରିବ। ଆମକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଆଉ ଏ ଖରା ହେତୁରୁ ଖରା ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ 9:30 ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗିର୍ଜା ଆମର ଜେନେରାଲ ସର୍ଭିସ ସରିଗଲା ପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆରମ୍ଭ ହବ। 10ଟା ଭିତରେ ସରିଗଲେ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଯିବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ। ତେଣୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଉଣା ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଦାରାବାନି ଖାରାବା shavari କାଲାରାବାନି ଆଦାରାବାନି ଖାରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆଦର ସମ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ସେ ସେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କିଏ ପ୍ରଚାର କରିବ, କିଏ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବ, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମ୍ଭବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଅଛି, এই ସହରରେ ବଢ଼େଇବାକୁ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ତାହା ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଯେପରିକି ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପୁରା ତବା ଶାଖା ନାରାବା ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଉଣା ପଡ଼ିବାର ଆମେ ଦେଖାଯିବୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର ନିରବତ୍ରମାନି କାରବନ୍ଦରମା ଆରମ୍ଭରୁ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କର, ତା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟାକର। ଆସନ୍ତା କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବିଶେଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲେ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ସମସ୍ତେ। He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. পিতা ঈশ্বরের প্রেম প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ পবিত্র আত্মার সহায়তা প্রভু যীশুর গৌরবের পুনরাগমন পর্যন্ত আমরা সমস্ত